Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mina kära bröder och systrar. Ännu en gång så är vi tillbaka med vår dagliga Ramadan-påminnelser. Och dagens påminnelse kommer handla om, inshallah, Sadaqah, som är den frivilliga välgörenhet som vi gör. Gårdagens påminnelse, vi pratade om zakat. Vi fick en påminnelse om zakat. Allmosan som man betalar en gång om året. Den årliga välgörenhet som är den obligatoriska delen. Det var gårdagens påminnelse. Och idag så ska vi prata om Sadaqah. Och Sadaqah, mina kära bröder och systrar, det är en välgörenhet som är frivillig och den har inte de krav som zakat har. Det vill säga, igår när vi diskuterade om zakat så sa vi att zakat har flera villkor, bland annat vem man ska betala till, vem som ska betala, till vem man ska betala och när man ska betala, hur mycket man ska betala, med vad man ska betala. Allt det här är liksom som man ska lära sig innan man ska betala zakat. Och självklart när man ska lära sig om det är dessa krav som man ska, och det är bestämmelser kring zakat som man borde lära sig från de lärda innan man ska betala zakat. Och den tiden som vi avsätter och vi sitter ner för att räkna ut zakat, för att lära om zakat, kommer vi få belöning för det också. Det var gårdagens påminnelse som jag sammanfattar så att vi förstår. Idag, alhamdulillah, jag tänkte faktiskt vända till ämnet Sadaqah. Och Sadaqah är inte som zakat, det skiljer, och vad som skiljer är att det är väldigt fritt. Det vill säga, du kan betala till vem som helst, när som helst, hur mycket som helst, hur som helst. Så det är inga krav så där, vem som helst kan också betala. Och med vad som helst du kan betala. Så Sadaqah är allt möjligt, till och med att du ler och du gör en person glad, det är Sadaqah. Du tar bort något från vägen, att du tar bort något från vägen, det är Sadaqah. Så Sadaqah är väldigt brett och den är väldigt öppet, så vi ska inte begränsa det, snarare vi ska öppna och se vilka möjligheter vi har för Sadaqah. Om vi har och besitter något kunskap, vi har kunskap, då ska vi lära ut andra rätt kunskap, det är Sadaqah. Visa vägen till någon, det är Sadaqah. Hjälpa någon med något, det är Sadaqah. Ge god råd till någon, det är Sadaqah. Så allt som vi gör, det goda vi gör för Allah subhanahu wa ta'ala, det blir Sadaqah. Så Sadaqah är väldigt öppet och vi ska verkligen ta tag i det här och göra så mycket Sadaqah som möjligt. En sak är att årliga zakat finns och de andra Sadaqah som vi redan gör. Men det här Sadaqah som har inte direkt göra med pengar, man kan göra med mycket annat. Självklart kan man ge Sadaqah med pengar. Man kan ge Sadaqah genom att ge mat till någon, ge kläder till någon, hjälpa på olika sätt som man kan göra. Men Sadaqah, som jag sa, är mycket annat och mycket större än så. Allt som är khair, det goda som vi gör, är Sadaqah. Så vi ska inte begränsa, vi ska vara öppna för det. Men en sak vi ska komma ihåg, de här grundprinciper som jag nämnde, 2 stycken igår, de går ihop med som de går ihop med zakat, de går ihop med Sadaqah också. Vilka är de 2 grundprinciper som jag tänker nämna? Ena är att man tänker masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba. Att det du spenderar för Allahs skull, vad som helst, kunskap som du ger vidare, tid som du ger till någon, du visar vägen till någon, du lär något gott till någon, du skänker pengar för Allahs skull, du ger mat för Allahs skull, du ger kläder för Allahs skull. Allt du gör för Allahs skull, du fostrar dina barn för Allahs skull, du är gott i samhället för Allahs skull, du är vänlig mot dina grannar för Allahs skull. Det här är dina Sadaqah som du gör. Ta bort något hinder från vägen för Allahs skull. Gör så att någon blir glad på grund av dig. Du hämtar glädje hos någon. Allt det här är Sadaqah. Och med det här, när du gör det är Sadaqah, och med detta du närmar Allah subhanahu wa ta'ala. Men det här är något vi ska räkna som att det är för Allahs skull, fi sabilillah. Det här räknas också under masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Det här vi gör det för Allahs skull. Det är som det Allah har gett oss, jämfört med det är ingenting.
Allah säger som frö, som kärnor. Det är ingenting jämfört med om du ska, som vi jämförde igår, gårdagens jämförelse och liknelse som vi gjorde, med att du har ett äpple eller päron. Du äter, det du tar bort kärnorna eller frön som du tar bort därifrån är väldigt få. Det är inte ens 2,5% därifrån. Så det du ger för Allahs skull jämfört med vad Allah har gett dig, det är ingenting. Det vi ska komma ihåg. Men vi ska vara tacksam till Allah att Allah ger oss möjlighet genom att vi kan ge för Allahs skull vad som helst. Den tid som du har för att du kan ge för någon annan och hjälpa andra. Den förmögenhet som du kan hjälpa andra med. Den kunskap som du har, den styrka som du har, den visdom och den klokhet som du har. Allt som Allah har gett dig, du sitter på, du har den, du ska vara tacksam. Och tacksamhet på det är att du ger till andra, du delar med dig. För det här är en av egenskaperna av Ramadan också, att vara generös. Om vi ska prata mer om att vara generös under morgondagens påminnelse också. Hur är den här egenskapen att vara generös? Vi kommer inshallah prata mer om det i nästa påminnelse. Men att man förstår att Ramadan, en av egenskaperna av Ramadan, att man ska vara generös, man ska dela med sig. Och inte där, som vi sa tidigare, inte bara dela med sig det som är från förmögenhet, det vill säga pengar. Kunskap, tid, styrkan, de råd som du har, den tid som du ger till familjen, de här egenskaper som du har hos dig. Att du hämtar glädje hos någon genom att du ler, du tröstar någon, du är trevlig och vänlig mot dina grannar. Allt det här kan vara din sadaqah för dagen, din godhet för dagen, goda handlingar för dagen. Du vet, till och med de som inte är muslimer brukar säga det här var min goda handling för dagen. Varför muslimer är vi snåla med det? När vi har möjlighet, när Allah finns för att ge, varför finns vi inte där för att ta? Det enda vi behöver göra, rätta till avsikt. Att jag gör det goda för Allahs skull. Jag gör inte för att vi ska få tillbaka någon ersättning för någon annan i samhället. Att vi ska bli kända. Och med detta sagt vill jag också ta upp den andra villkor, den här grundprincipen som jag nämnde igår. Jag sa 2 grundprinciper för zakat som är också att spendera i Allahs väg. Det finns andra villkor för zakat som vi har gått igenom under gårdagens påminnelse. Om någon är intresserad av det kan gå och lyssna på gårdagens påminnelse. Men att de här grundprinciperna som jag nämnde från Koranen, det första, att det vi gör för Allahs skull, allt räknas som att det är Allahs väg. Till och med zakat eller sadaqah. Och det andra är det vi spenderar för att hjälpa genom kunskap, genom förmögenhet, genom något annat som Allah har gett oss. Vi ska inte vara en sån som visar att vi har gjort något och vi ska vara högmodiga på grund av det och vi ska förnedra andra. Det vill säga, till exempel om jag har lärt något gott till någon så ska jag inte gå runt och säga kolla ni, som han som gör eller hon som gör det här, det är jag som lärde dem. Eller kolla ni, de här kläderna som de bär, det är jag som har gett dem. Eller kolla på dem, de här pengarna som de spenderar, det är jag som har gett. Att det här är inte bra. Det kommer förstöra våra goda handlingar. Vi visar inte för att vi vill bara ha ersättning från Allah subhanahu wa ta'ala. Som profeterna brukade säga, det är den här egenskapen vi ska ha i oss. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Vi behöver inte tacksamhet från andra. Vi behöver inte att folk ska tacka oss och prisa oss och berömma oss och prata gott om oss. De gör jättebra, men vi ska vara rädda om oss själva, att vi gör för Allahs skull. Om ibland vissa välgörenhetsorganisationer de lägger upp, men det är för att uppmuntra andra. Vår välgörenhetsorganisation gör det här. Var med och bidra med sadaqah, med zakat, med fidya, med fitrana, med sadaqatul fitr och hela den biten och extra välgörenhet. Allt det här kan man göra. Det är uppmuntran från dem. Men vi ska inte fastna där att varje gång vi hjälper någon så lägger vi upp på Facebook, på Instagram, på Twitter, på hit och dit. Vi lägger upp för att visa och kolla, jag hjälper så mycket, jag lär ut så många, jag gör det här och jag gör det här. Vi ska göra för Allahs skull. Ibland kan man lägga upp för att uppmuntra andra eller för att förmedla eller för någon annan anledning. Men avsikt ska man alltid tänka. Jag gör för Allahs skull och jag gör på profetens sätt. Det här är väldigt viktigt. Det här är grunden. Annars kommer vi förstöra. Allah säger la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Att förstör inte era goda handlingar genom dessa egenskaper. Att vi försöker visa andra. Och det här izza, det här respekt. Du vet, fattig person, om det är en person som har inte så mycket som dig, de har mindre än dig. Det betyder inte
att du har rätt att förnedra dem. Du har rätt att förnedra deras familj. Idag det har blivit den här trenden att vi tar hela familjen, den här familjen som får hjälp av oss genom mat, kläder eller pengar eller vad som helst. Vi filmar hela familjen, lägger upp. Ibland vill de inte, men de säger inte nej för att de vill ha den här hjälpen. Och de är rädda att du kommer dra tillbaka hjälpen. Och det är den där anledningen, ibland vi säger men de gick med på det, därför vill ha upp den. Nej, men tänk på deras izza, tänk på din egen avsikt. Du kommer förstöra. Hur länge kan du behålla den här avsikten när folk pratar gott om dig? För det är väldigt svårt när folk börjar prata gott om dig, kolla på dem, mashallah, de gör så mycket gott i samhället. Då börjar man tänka, kolla, folk pratar om mig. Och när du får den här lilla delen högmod, att det är du som gör, det inte kommer från Allah, då har du förstört dina goda handlingar. Och när den lilla biten du har gjort för andra, när de har blivit sårade, de här två delarna är väldigt farliga, då har du förstört dina handlingar. Att du har sårat någon, för att du har förnedrat någon. Ingen har rätt att förnedra någon. Det ska vi komma ihåg, mina bröder och systrar. Att vi har inte rätt att förnedra någon. Oavsett om vi vill hjälpa eller inte hjälpa. Men vi har inte rätt att leka med någons respekt. Någons izza. Någons den här respekt som de har i samhället. Vi behöver inte göra reklam för det här. Om vi hjälper, vi hjälper. Så en av sadaqah är också att man ger öppet. Men det är bara för att uppmuntra andra. Den andra sadaqah som är den bästa sadaqah egentligen. Att den högra handen ger, vänstra vet inte. Vad menas med det? Inte ens det diskuteras att vi har gett. Vi har gett för Allahs skull. Vi ger det för att vi vill ha vem? Vi vill ha ersättning från Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah underlättar för oss att vi kan förstå innebörden av sadaqah. Och syftet med sadaqah, det är för att den ska hjälpa oss. Och det sägs sadaqah raddul bala, att den skyddar oss från många saker som kommer emot oss, det vill säga det ondhet som kommer emot oss, den skyddar. Så sadaqah hjälper oss, alla typer av sadaqah, genom pengar, genom kläder, genom mat som vi ger, genom kunskap som vi ger, genom råd som vi ger, genom tiden som Allah gett oss, vi ger till andra. Det här kommer inshallah skydda oss från svårigheter som kommer. Det är ett sätt att skydda oss, men den kommer skydda bara när vi verkligen gör sadaqah på rätt sätt. Och sadaqah görs på rätt sätt med två villkor som jag har nämnt. Att den görs för Allahs skull och den görs på profetens sätt. Det vill säga vi gör för Allahs skull och samtidigt vi gör det på ett sätt att vi inte förnedrar andra. Och vi är inte de som vill ha tacksamhet från dem. Vi säger la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Vi vill inte ha tacksamhet från någon annan förutom från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi vill inte ha ersättning från någon annan förutom från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi gör för Allahs skull och vi respekterar andra. Och till och med vi uppskattar att folk är där för att ta hjälp från oss. Varför? För om de skulle inte vara där, vem skulle vi ge till? Om vi ska ge sadaqah, vi säger vi ska ge sadaqah genom kunskap, lära ut. Om det inte är någon där, vem ska du lära till? Om det inte är någon där som vill ha din hjälp, vem ska du hjälpa? Om det inte är någon där som du ska ta emot, som ska ta emot dina pengar, vem ska du ge? Om det inte är någon där som ska ta dina pengar, eller kläder, eller mat som du vill ge, vem ska du ge? Så var tacksam att det är folk som tar din hjälp. Istället för att förvänta att de ska vara tacksamma till dig. Så vi ska ha tvärtom förväntning. Det är att vi ska vara tacksamma. Vi ska ha förväntning på oss själva att vi ska vara tacksamma att det finns folk som Allah ger mig möjlighet. Det kommer en fråga och det handlar om att fitrana. Det kommer vi också ta om senare påminnelser som kommer vara bara om fitrana. Men jag kan kort nämna att fitrana, sadaqatul fitr, det är en summa som ges under Ramadan månaden innan Eid. Och den här året en välgörenhetsorganisation har bestämt 75 kronor. Jag brukar säga att det här är väldigt det minsta beloppet. Om Allah har gett oss mer, vi ska ge mer. Så den här året de har bestämt 75 kronor. Så man kan betala den summan. Och vem man ska betala till, man ska komma ihåg zakat, sadaqatul fitr och fidya. De här tre kan inte betalas till moskén. Det vill säga om man betalar till folket som är där som tar emot, de samlar in, de är också skyldiga att betala vidare. Så fidya, sadaqatul fitr, zakatul fitr eller sadaqatul fitr och zakatul mal som ges årligen. De här tre kan inte moské behålla och spendera på moskén. Nej, de här tre ska ges vidare. Så om det finns någon moské som samlar, de är också skyldiga att lämna vidare. Så vem man kan betala till?
de som kan få zakat kan också få sadaqatul fitr och fidya också. Så det är till de som är i behov. Och det är de här 8 kategorier som nämns i Koranen. Det är ett väldigt djupt ämne. Men man kan bland annat fuqara, masakin, ghuraba. De som kan få zakat kan också få sadaqatul fitr. Och man kan betala till de här välgörenhetsorganisationer som samlar. Men då ska man bara veta att de går rätt, inshallah. Och att om man betalar själva så ska man säkerställa att den kommer i tid vidare till de som ska få. För syftet med fitrarna, som inshallah vi kommer ta i senare påminnelse också, det är att man ska ge för att ersätta de brister som vi har haft i våran fastan under Ramadan, och samtidigt hjälpa folk att de kan också fira Eid tillsammans med oss. Så den ska gå ut i god tid, inshallah. Det ska vi komma ihåg. Allah inshallah underlätta för oss. Med detta sagt, inshallah, vi frågar Allah subhanahu wa ta'ala att vi förstår syftet med sadaqah, och vi kan verkligen göra så mycket sadaqah som möjligt, för sadaqah är väldigt öppet, att vi spenderar för Allahs skull allt som Allah har gett oss. Tid, pengar, kunskap, allt som Allah har gett oss, vi ger för Allahs skull också. Om vi ger mer, Allah kommer ge oss mer. För det finns ingen gräns hos Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, my respected brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala, and today alhamdulillah we are back with our Ramadan daily reminder. And in today's reminder, I would like to talk about sadaqah. Yesterday, alhamdulillah, we talked about zakat. We got a reminder about zakat, and we talked about zakat that it has quite a lot criteria to fulfill and to give zakat. You need to know who should pay zakat, whom to pay, and how to pay, how much to pay, what to pay zakat with, and when to pay. This is all the things you have to learn from the people of ilm, people of knowledge. Quran is teaching us. If you don't know, you ask the people of knowledge. So we talked about in yesterday's reminder about zakat, and the minimum amount is equivalent to 595 grams value, which is 4,300 crowns, around that value, which you have extra, and 1 year has passed on that. This is a subject itself, and we went through a bit of that yesterday, and we can learn more from the people of knowledge if we want to pay. And one thing before I go on to the sadaqah, I just want to clear the time we spend, as I mentioned yesterday, the time we spend to learn about zakat and to count our zakat, we will get reward for that also. Don't forget that. And it is our own duty to really take out zakat and do it properly and to learn about that, inshallah. And we will get reward for that, because it's one of the pillars of Islam. The third pillar of Islam, pillar before fasting, So may Allah give us ability to do that. Regarding sadaqah, it is very broad actually. Today, subhanallah, sometimes you hear, sadaqah is quite surrounded with very much limitation. Like, sadaqah is only when you give food or money or in charity or clothes or someone. No, sadaqah is everything. Everything you do good for Allah subhanahu wa ta'ala, it is your sadaqah. You teach someone good, it is sadaqah. You show someone right path, it is sadaqah. You show someone the way, it's sadaqah. You help someone, you guide someone, you please someone, you forgive someone, you give happiness to someone, you are kind to someone. This is all sadaqah. And it is very broad, You make someone happy for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, it is sadaqah. You give money to someone, it is sadaqah. You give food to someone, it's sadaqah. You give clothes to someone, it's sadaqah. So sadaqah is, even if you take away something from the path which are obstacle on the way, it is also sadaqah. Imatatul aza anit tariq. So you take away something that is also sadaqah. You bring smile on someone's face, it is sadaqah. So sadaqah is very broad, and you give time to someone, which is your time Allah has given you. You give to someone to help someone out. This is your sadaqah also. Even non-Muslims say this was my good deed of the day. So why Muslims are lacking in it, and why Muslims are behind in it? We should be forward. We should be the best example of doing good deed and charities for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because it is our own need, especially in the month of Ramadan. We should be extra generous and
and do that. Inshallah, tomorrow, in tomorrow's reminder, we will be speaking more about generosity and what is it and how we could be more generous, and how was Nabi sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam, how was his generosity out of Ramadan and in Ramadan, and comparison to that also. But that is tomorrow's subject. Today I would just like to stick about sadaqah. And apart from sadaqah is very broad, like zakat is very too much and many requirements before you can give zakat, and you have to learn and etc. But sadaqah is very open, like I said and I mentioned. But there are two primary conditions which are in zakat and sadaqah. Everything you do, these two conditions should be there, and you should remember that. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba. That when you spend in path of Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqah, zakat, or whatever, knowledge, time, your energy, then it is like you're giving very less what is compared to what Allah has given you. So that you should remember is that Allah has given you too much and you are giving very less in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So you should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has chosen you to spend in path of Allah subhanahu wa ta'ala. There is one question, just let me see. So normally these sessions are short reminders. We don't take questions, but if I understood rightly, because it's really difficult to read also in the live session, but I will just try to summarize. You can count out your zakat on your savings of gold, silver, which we spoke about yesterday. The zakat session was yesterday, so we spoke about. You should count your whatever saving you have, on money and etc., which is extra, is not in your use, and gold and silver, and then you can take out your zakat, and you can count your zakat. Then you can give in whole year. You can give. You don't have to give on the moment you are counting out. You just count out, this is my amount of zakat I will give, and then you can pay gradually when it comes the need, and you see the need and you pay it, inshallah. So before the next Ramadan, this is subject itself. Anyway, regarding the sadaqah, as it is very broad, but you should remember that it should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever you're giving in sadaqah, your knowledge, your time, your money, your wealth, your good kind words to others, this is blessing from Allah. So you're giving compared to Allah has given you, it is very less. So you should be thankful to Allah, and you should be thankful to people that they are taking and they are giving you ability and possibility that you can give to them, and they are there to take it. And with that, I just want to the second condition, the as I call that, two basic conditions. They are, the other one is you don't show off, because you are doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You should be careful. Allah is mentioning la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, that you don't waste your good deeds by showing off and by disrespecting people. What I mean with that, today the society, okay, there are two types of sadaqah. Is sometimes the need of charitable organizations are that they make movies or films to encourage people that they're going to these poor countries or helping these poor families for education, for food, for Ramadan, for etc., refugee camps, etc. But that is for educational purpose, to encourage people. But if you're making this habit and people are getting hurt because they respect is everyone's right, poor, rich, Muslim, non-Muslims, etc., living in Europe or Africa, people, respect is their respect. You cannot play with people's respect. You should be very careful when you are posting and uploading on your social media channels about families and about people who are suffering and are going through. You need to help. You want to help them, but don't make advertisement. Don't play with the respect, because it's not good, and you are wasting. Because if they are hurt by that, then your energy and your time and your money and your all effort, good deeds are wasted. So please be very careful. And sometimes people say, Amen, they didn't say anything, they were okay. They were okay mostly. I'm just saying every time, but
mostly people are okay because they need your help, so they're just quiet and going along with, with the flow, but they're not okay with it. It's like, someone comes to you and they say, okay, take this from me and I will take a selfie with you. How do you feel? Someone comes to you and say, okay, this is your iftar from me today, but take a selfie and I need to post to everyone, they are eating today my food. What is this? So, you should be careful. What you are giving to people is for them, but it is the blessing of Allah that Allah has given you ability to give, and them, they are there, you should be thankful. Today's concept is, I am giving, they should be thankful to me. No, the people of Allah, the people, Waliullah, the friend of Allah, the sign of them is that when they are giving, then they are thankful that people are taking from them. So they are thankful to people who are receiving, because if they were not there, who will you give to? If there are people not there, who will you give to? So you should be thankful to people who are there to take your help, and they are giving you chance that you can come closer to Allah, and you can spend your wealth, your time, your money, which Allah has given you, and you are, whatever you're giving, it is in any way less, which I just mentioned before also, it is anyway less compared to Allah has given you. And it's like, you consuming a fruit, as we mentioned yesterday also, kamasali habba, you eating a fruit, you take out seeds. Now there are two groups. One throw away the seeds, the other group, they put the seed in the soil, it will grow and it will give fruit. So same way, whatever we are consuming that Allah has given us, we have two groups. One is wasting their extra money, and the other group is taking the extra money and spending on people who needs their help. So the people who are spending on other are investing for akhirah, and the one is like you're putting your seeds in the soil and you will get fruit of that. So you should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has chosen you, Allah has given you ability to really spend for the sake of Allah. Just one thing to remember here is, whatever you give, it is for the sake of Allah. Whatever you do on the way of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and you do for the sake of Allah. And you shouldn't limit the way of sadaqah. Sadaqah is every good deed you do, but you should just remember this month is month of sadaqah, month of sharing, month of caring, month of generosity. So you should give more, and inshallah Allah will give you more. One question was there when we had just before that in the Swedish session in Swedish. So there came one question about Sadaqatul Fitr. So Sadaqatul Fitr this year, charitable organization have decided 75 crown. And just to explain, I will inshallah go through that in a session later on, in a couple of upcoming reminder. I will go through the Sadaqatul Fitr itself separately also, what it is and how should pay and who should it be paid for, and etc., and who should it be paid to. So everything will be inshallah covered in our coming sessions. So may Allah give us ability to really spend in path of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever Allah has given us, knowledge, time, wisdom, money, your food, clothes, whatever Allah has given, we do that for Allah, only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and we don't ask anything in exchange from anyone else. We get quality of the prophets. What are the quality of the prophet? The quality of the prophet is La nuridu minkum jaza'un wa la shukura. We don't ask for people that they should be thankful to us, or they should thank us, or they should give us something in exchange. No, we just ask that Allah is accepting what we are giving, and Allah will reward us in akhirah inshallah. So may Allah give us ability to really fulfill that as a sadaqah, and do whatever we do for the sake of Allah on the way of Nabi sallallahu alaihi wasallam. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फिर एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अपने डेली रिमाइंडर के अंदर, जो हमारे रमज़ान के अंदर सिलसिला असर से मगरिब के दरमियान, उसमें एक दफ़ा फिर आज हाज़िर हुए। और कल का हमारा जो मौजू था ज़कात का था। ज़कात में एक बात यह आई थी कि जो ज़कात है ना लिमिटेड है, यानी लिमिटेड से मुराद ये है कि उसके जो मसरफ़ है वो लिमिटेड है, यानी 8 कैटेगरीज़ कुरान के अंदर हैं। उन कैटेगरीज़ में से किसी को एक को आप ज़कात देते हैं, उनमें से एक को फ़ुक़रा मसाकीन, और उसमें जो 8 कैटेगरीज़ हैं उनमें से आपने एक को ज़कात देनी है। कौन ज़कात देगा वो भी सीखना है कि कौन दे सकता है, यानी किसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है वो भी सीखने का है, किसको देनी है वो भी सीखने का है, कितनी देनी है, कब देनी है,
کس طرح دینی ہے، کس سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس پہ دی جا سکتی ہے، یہ سب سیکھنے والے معاملے ہیں۔ تو کل یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر ہمیں نہیں معلوم تو اہل علم سے ہم سیکھ کے کریں، اور جو وقت ہم زکوٰۃ کو جو ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے، جس پہ سال گزر گیا ہے، جو مال ہے جمع ہوا جو ایکسٹرا آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اس میں سونا چاندنی بھی ہے جو آپ کے پاس ہے، جیولریز ہیں، تو اس سب پہ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ایکسٹرا آپ کے پاس، یعنی سونا چاندنی تو ویسے ہی ایک مسئلہ ہے جو کہ بھائی اگر وہ استعمال میں بھی ہے تو اس پہ بھی دیا جائے گا، تو یہ سب پہ آپ جب زکوٰۃ دیں گے سال گزرنے کے بعد تو 2.5% دینا ہے، ایک 40% دینا ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کل اس پہ بات بھی ہوئی تھی، لیکن اس کو سیکھ کے دیں، جان چھٹانے کی۔ اللہ نے جو ہمیں عبادت دی ہے نا، اس کو ہم موقع سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ کل بھی بات کی تھی کہ بھائی اس کو موقع سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ بھائی جان چھٹا کے دینی ہے، نہیں، بلکہ اس کو موقع سمجھے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں نیکی کمانے کا، تو زکوٰۃ کو بھی سیکھ کے دیں۔ اس پہ جو سیکھنے کے لیے ٹائم لگائیں گے زکوٰۃ کو، اور جو کاؤنٹ کرنے کے لیے ٹائم لگائیں گے، انشاءاللہ اس دونوں پہ ثواب ملے گا، کیونکہ ایک فرض ہے۔ 5 پلر جو اسلام کے ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں، 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک تیسرا پلر جو ہے زکوٰۃ ہے، اور چوتھا جو ہے رمضان کا روزہ ہے۔ عام طور پہ ویسے تو زکوٰۃ جب آپ صاحب نصاب پہ فرض ہوتی ہے، لیکن پورے سال میں کسی وقت جب بھی آپ پہ فرضی اس وقت آپ نے دینی ہے۔ تو عام طور پہ مسلمانوں کا ایک رواج ہے کہ وہ رمضان میں تو کوئی بھی ایک ڈیٹ کو طے کر لیں، اور ہر سال اسی ڈیٹ میں آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے۔ تو جو کاؤنٹ کرنے کے لیے وقت لگائیں گے، جتنا بھی وقت لگائیں گے، اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ تو اب ایک اور بات یہ کہنی ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے نا اس کی لمیٹیشن نہیں ہے، اس اوپن ہے بڑا۔ کوئی بھی خیر کا کام کریں گے صدقہ ہے، کسی کو مدد کی صدقہ ہے، کسی کو خیر کی بات کی صدقہ ہے، کسی کو معاف کیا صدقہ ہے، کسی کو آپ نے خوشی دے دی وہ صدقہ ہے، آپ نے راستے سے کوئی تکلیف دی چیز ہٹا دی، اماطۃ الاذى عن الطریق، کوئی راستے سے تکلیف دی چیز ہٹا دی وہ صدقہ ہے۔ یعنی ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں وہ صدقہ ہے، کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں صدقہ ہے، کسی کے ساتھ اچھے ہیں، کسی کو معاف کر رہے ہیں، یا پیسے دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، ہر چیز صدقہ ہے۔ صدقہ بہت براڈ ہے، تو لیکن ہم نے کرنا کس طرح ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں، یہ اس کے لیے ایک بس شرط ہے، باقی صدقہ بالکل کھلا ہوا ہے، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ تو صدقے کی بس اپنے ایک چیز کرنی، نیت صحیح کر لیں کہ بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے، ہر ہمارا نیکی کا کام صدقہ ہوگا۔ اور رمضان کا کوئی موقع ہی وہی صدقہ، خیرات اور اچھے کاموں کا ہے، تو یہ ہم اس کو موقع سمجھے، اور انشاءاللہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور سخاوت پہ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا سیشن ہوگا وہ سخاوت پہ بات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی رمضان کے علاوہ، رمضان کے اندر، اور اس کو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ کیوں ہونی چاہیے اور کیسی سخاوت کیا چیز ہے۔ لیکن آج جو صدقہ کے بات آتی ہے، ہر چیز ہمارا، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ کسی کو خوش کرنا، جیسے بات ہوئی، کچھ راستے سے ہٹانا، ہر چیز، کسی کو سکھانا، کسی کو وقت دینا، سب صدقہ ہے۔ لیکن اس کو کرنا کیسے؟ اس میں 2 کنڈیشن ہیں۔ ایک یہ کہ اس بات کو سمجھیں ہم جو بھی دے رہے ہیں کسی پہ احسان نہیں کر رہے، کیونکہ جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ جو اللہ نے دیا اس کے مقابلے میں حبہ ہے۔ حبہ اللہ فرما رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، یعنی ایک دانے کے مطابق دے رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے، صحت دیا ہے، وقت دیا ہے، علم دیا ہے، پیسے دیے ہیں، مال، جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم جو دے رہے ہیں کسی کو، چاہے وہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، فدیہ ہے، ایکسٹرا کچھ بھی دے رہے ہیں، وہ ہم بہت تھوڑا دے رہے ہیں اس کمپیئر ٹو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس پہ احترانہ نہیں ہے، بس خوش ہونا کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو نیکسٹ اس سے کنیکٹڈ بات یہ ہے، جب آپ نے احترانہ نہیں ہے، دکھلاوا نہیں کرنا۔ اب عام طور پہ ایک رواج بن جاتا ہے، دیکھیں اگر کوئی چیریٹیبل، میں اس کے خلاف نہیں کہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، ضرورت پڑتی ہے کرنے کی تاکہ لوگوں کو انکریج کریں، اس میں بھی ہے، لیکن حدیث کے اندر بھی ہے کہ، اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ سری اور جہری صدقہ دونوں موجود ہیں، یعنی خفیہ صدقے بھی کر سکتے ہیں اور جہری جو خرچ کرنا وہ بھی۔ تو یہ اس میں بھی آ سکتا ہے کہ بھئی چیریٹیبل آرگنائزیشن کرنی ہے دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب دیں، یہ مقصد ہے، لوگوں کو ترغیب تاکہ لوگ بھی خرچ کریں۔ لیکن اگر ہم ایک عام رواج بنا لیں، جو ہم نیکی کا کام کریں گے اس کو اپلوڈ کریں، لیکن اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی کبھی نیت صاف ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کی نیت خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور دوسرا ڈر کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت خراب ہوتی ہے کہ بھائی اس کی ذلت ہو رہی ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں، بھائی یہ دیکھو یہ فیملی مدد لے رہی ہے، یہ فیملی کو آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں، اس پہ یہ نہیں کہا دیکھیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں نے ان کو سکھایا ہے، یہ پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں، میں نے ان کو دیے ہیں، یہ کپڑے پہنے ہوئے میں نے ان کو دیے ہیں، یہ جو کھانا آج کھا رہے ہیں میں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ہو جائے، اپنے کو اس جگہ میں، کہتے ہیں نا سم ٹائم یو ہیو ٹو پلیس یور سیلف ان دیئر شوز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو شوز میں ڈال کے دیکھیں، اگر آپ ادھر ہوتے اور لوگ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے، آپ مجبور ہوتے، آپ ایز اے پرسن جو فیملی ہیڈ ہیں، آپ مجبور ہیں، بھائی آپ نہیں کما سک رہے، نہیں کر سک رہے، آپ کو ہیلپ چاہیے، آپ لے رہے ہیں لیکن مجبور۔ بعض وہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو ایگری تھے اس لیے ہم نے ان کی
پہ فلم بنا دی اور ڈال دی، اور لیکن وہ تو ایگری اس لیے تھے، اکثر ایگری اس لیے ہوتے ہیں، اگر ہمیشہ نہیں اکثر اس لیے ایگری ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، اگر وہ منع کریں گے ان کو ڈر ہے آپ مدد اٹھا لیں گے، تو بھائی آپ مدد کریں اللہ کے لیے کریں، لوگوں کی عزت سے نہ کھیلیں۔ دیکھیں عزت چاہے وہ افریقہ میں رہنے والا ہے، چاہے یورپ میں رہنے والا ہے، چاہے ایشیا میں رہنے والا ہے، چاہے امریکہ میں رہنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، غریب ہے امیر ہے فقیر ہے بوڑھا ہے جوان ہے، اس کی عزت ہے۔ آپ کسی کی عزت کا نہیں کھیل سکتے کہ بھائی میرے کو بس چلا تو میں نے ڈال دی تاکہ میرے فالوورز مجھے دیکھیں، نہیں، آپ اگر دے رہے ہیں اللہ کے لیے دیے، اللہ فرما رہے ہیں مثل اللہ کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی یہ نیکیوں کو خراب نہ کریں دکھاوے کے ذریعے سے۔ اس میں دو خطرے ہیں، ایک تو آپ کی اپنی نیت خراب ہوگی کہ لوگ آپ کی بات کریں گے تو آپ بولیں گے دیکھو میرے سے ہوتا ہے، تو وہ آپ کی نیت خراب ہوگی، آپ نے اللہ کے لیے نہ کیا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ کیا، اور دوسرا لوگوں کی عزت خراب ہوگی، جس کا نقصان کیا ہوگا کہ ان کا جب دل دکھے گا تو آپ کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو تو خوش کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے ٹیبل کے اوپر خوشیاں لانی ہے، لوگوں کے جسم پہ یعنی کپڑے لا رہے ہیں یا جس ٹیبل پہ کھانا آ رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، وہ جب کھائیں وہ جب پہنیں تو وہ آپ کے لیے دعا کریں، تو غائبانہ بھی صحیح ہے۔ تو سرن پریفر یہ کریں کہ صدقہ جو ہے ہم ایسا دیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، بعض اس صدقے کو ترجیح دی گئی سیدھا ہاتھ دے تو الٹا ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کا مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ ایسے دیں کہ صرف اللہ اور آپ کو پتہ ہو، اور نبیوں والی صفت کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ نبیوں والی صفت یہ ہے کہ بھائی ہم کسی اور سے جو ہے اس کے ایکسچینج میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کرے اور اللہ ہمیں اس کا جزا جو ہے آخرت میں دے۔ تو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہمیں جو ہے ہمارا شکریہ ادا کریں۔ آج ایکسپیکٹیشن کیا تھی، میں نے اس کو دیا وہ میرا شکر گزاری نہیں ہے، میں نے اس کو افطاری بھیجی اس نے تو میرا شکریہ ادا نہیں کیا، میں نے اس کو وہ گفٹ بھیجی اس نے تو ایک تھینکس کا میسیج نہیں کیا۔ یہ لوگ ہمارے صدقے کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہوتی ہے، میں نے اس کی یہ مدد کی، دیکھو میں نے اس کو یہ کچھ سکھا دیا، دیکھو آج وہ میری وجہ سے ترقی پہ، اس نے میرا، آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں یا بندے کے لیے کیا تھا؟ دیکھیں جب تک ہماری فرونتنگ اور ایکسپیکٹیشن جو امیدیں لوگوں سے ہوں گی تو ہمیں اس کا نہ یہاں ملنا ہے نہ وہاں ملنا ہے، تو کیوں خراب کرتے ہیں ہم اپنی نیکیوں کو؟ یہ سب صدقہ ہے ہمارے لیے، یہ سب صدقہ ہے، جو کسی کو سکھانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، وہ اللہ کے لیے کریں، اور پھر اصل جو ہے کہ اللہ قبول کر لیں۔ اور ایک اور چیز ہے، ایک تو نا کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیں گے آخرت میں بھی، لیکن ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی آپ سے مدد لے رہا ہے تو بجائے وہ آپ کا شکر گزار ہو یا آپ اس کے شکر گزار ہو، کیوں؟ دیکھیں یہ چیز سوچنے والی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے نہیں آتا، آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ کو کسی کو کچھ سکھا، کوئی بھی نالج دنیاوی یا دینی نالج آپ کسی کو دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، کہیں کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے شکر گزار ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے یہ دیا تو میں آگے لوگوں کو کر سکتا ہوں مدد، آپ کو اللہ نے پیسے دیا آپ آگے دینا، شکر گزار ہوں کہ یا اللہ میرے پاس اگر یہ بندہ یا بندی نہیں آتی تو میں کس کی مدد کرتا، تو یہ بندہ یا بندی جو میرے پاس مدد لینے کے لیے آئیں یا جن کے پاس میری مدد پہنچ رہی ہے پیسوں کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، نالج کے ذریعے، ٹائم کے ذریعے، انرجی کے ذریعے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے سے مدد لے رہے ہیں، آپ نے مجھے نیکی کے لیے قبول کر لیا، اس کے بجائے کہ وہ آپ کے شکر گزار ہوں۔ آج یہ کانسیپٹ ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں کسی بھی کیٹیگریز کے اندر، کسی کی بھی اس کے اندر، تو لوگ ہمیں جو ہے تھینک کے میسیج بھی کریں اور لوگ اپریشیٹ بھی کریں۔ اصل ہے کہ اللہ، دیکھیں نبیوں نے کتنے سالوں محنت کی لیکن کوئی بہت کم ہوتے تھے ان کے شکر گزار ہوتے تھے، پھر اللہ نے ان کو پریز کیا۔ تو اصل ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے، ہماری محنت کو قبول کر لے۔ آخر میں بات یہ کرنے کی ہے، جو صدقے کا مقصد ہے اور رمضان کا مقصد جو یہی کہ بھئی صدقہ خیرات میں ہم آگے بڑھیں، تو صدقہ خیرات تو بہت زیادہ جنرل ہے، تو اس کو ہم لمیٹڈ نہ کریں، کچھ بھی ہم خیر کا کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں، اور کچھ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کے طریقوں پہ کریں، لوگوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے کریں، اور اس کا صرف جو ہے اللہ سے ریوارڈ لیں اور لینے کی امید کریں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا ہر نیکی کا کام صدقہ ہوگا۔ تو اس کی عادت ڈالیں، رمضان کے اندر تو خاص طور پہ اس کی عادت ڈالیں کہ ہمارا نیکی کا کام صدقہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک بات جو شاید مینشن نہیں کری کہ یہ کمثل حبہ کی جو میں بات کر رہا تھا، ایک دانے کے مانندے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو ایک دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ ایک وہ جو دانہ جو ہوتا ہے، ہم کوئی فروٹ کھا رہے ہیں، پھل فروٹ جو بھی کھا رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ ہم وہ پھل کھا کے دانہ یا تو ہم پھینک دیتے ہیں یا کہیں اگا دیتے ہیں۔ اگر وہ دانہ ہم نے اگا دیا تو کیا ہوگا، اس کا فروٹ ہمیں واپس مل جائے گا، پھینک دیا تو پھینک دیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر جو صدقہ خیرات زکوٰۃ جو دے رہے ہیں وہ اس دانے کو کیا کر رہے ہیں، اگا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھو، آپ نہیں خرچ کرو گے نا، زکوٰۃ نہیں دو گے یا صدقہ نہیں دو گے یا خیرات نہیں کرو گے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو آپ کے پیسے ایکسٹرا لگیں گے۔ جو آپ خرچ کر رہے ہیں ضروریات وہ ایک چیز ہے، ایکسٹرا پیسے بندے کے لگ ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں پیسے، کیونکہ برکت ویسے ہی نہیں رہتی، اور تو
اگر آپ یہ زکوٰۃ وغیرہ دیں گے تو ایک طرح سے آپ وہ بیج وغیرہ کو انویسٹ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ایک طرح سے ریسائکلنگ ہو رہی ہے، آپ کو واپس مل رہا ہے دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی. تو یہ سوچ کے کہنا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کے مقابلے میں ہم بہت تھوڑا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. اللہ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اور یہ رمضان کا موقع تو اس کو غنیمت سمجھیں. انشاءاللہ پھر کل ایک اور ریمائنڈر کے ساتھ واپس آئیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدقہ دینے والا بنائے، صحیح طور پہ صدقہ دینے والا بنائے، اور جو بھی نیکی کا کام کریں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے آپ اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ ان کے طریقے پہ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کریں. آخری میں بات یہی ہے کہ انشاءاللہ ابھی عصر سے مغرب کا وقت ہے، اور ابھی مغرب میں کچھ دیر ہے، تو ڈپینڈنگ آن ہم کون سی جگہ پہ ہیں، کہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کہاں سے، تو مغرب کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب کا ویسے ہی دعاؤں کا ہوتا ہے، پھر روزے کی حالت میں، پھر افطاری کے، تو وہ وقت دعاؤں سے خالی نہیں جانا چاہیے. خاص طور پہ امت مسلمہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اور مسلمان کے علاوہ انسانیت آج پریشان ہے. یہ جو وبا چلی ہے، وائرس ہے، تو سب کے لیے دعا کریں، چاہے کوئی بھی ملک سے کوئی ہے اس کے لیے دعا کریں. یورپ والوں کے لیے، ایشیا والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو جو ہے اس وبا سے سب کو بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس سب کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت، رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے، اس سے ہمیں سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، اور دعاؤں کے لیے خاص وقت رکھیں. افطاری کی تیاری اپنی جگہ ہے، لیکن دعاؤں کے لیے چند منٹ تو کم سے کم پوری فیملی دعا کرے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. سو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ریمائنڈ اباؤٹ session of dua. It is very important because between Asr and Maghrib, especially when you are fasting, iftar time, so have at least couple of minutes for dua. That is our need, we should make dua for ourselves, our family, for our dear and near ones, and for Muslims, non-Muslims, for whole mankind. Actually we should make dua, and this is our need. We are in really need of Allah's help. We should make dua that Allah protect us, Allah give us ability to really take benefit of this blessed month, the month of forgiveness, and Allah give us ability to really take maximum benefit from this month. And especially when you are preparing for iftar, it is very good, necessary to do that. But what you should do, take out some time with family, make dua, and have couple of minutes, at least couple of minutes just for dua, inshallah. May Allah give us ability. Så sist men inte minst, när det gäller dua, att vi har avsett tid för dua. Nu beroende på vart i landet vi befinner oss, det finns olika tider när det gäller solnedgång och sen maghrib, så hur mycket tid är kvar, det beror på vart vi är i landet. Men det som är viktigt här, ha åtminstone några minuter avsett för dua. Förberedelse för iftar är jättebra, jätteviktigt, det här är viktigt också. Men efter det så åtminstone hela familjen sitter, gör inget annat förutom att de gör dua för varandra, för nära och kära, för grannar, för muslimer, icke-muslimer, för alla i hela världen. Och vi går igenom väldigt svår tid. Muslimer går igenom generellt i hela världen väldigt svår period, prövningar och svårigheter. Och generellt sett mänskligheten går igenom väldigt svåra perioder nu. I Sverige, generellt i Europa, i stor del av världen. Man hör mycket om Indien just nu. Så det gäller att göra dua för alla, muslimer och icke-muslimer, för det handlar om mänskligheten. Vi gör dua för andra. Allah underlättar för andra, inshallah Allah kommer underlätta för oss, inshallah. Så glöm inte oss och alla, inshallah, ger en dua. Och med detta sagt, inshallah, vi ses imorgon med ännu en påminnelse, våra dagliga påminnelse. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.